لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أصدقائي، في هذه الحصة إن شاء الله غادي نخدموا une autre examen في مادة l'impôt sur les sociétés. La société Somart est une société anonyme au capital de 1 million dirhams totalement libérée. Son objet est la fabrication d'un produit de première nécessité. Alors, la première question est de calculer le résultat fiscal. Donc, la première opération, on a le résultat comptable avant impôt. Donc, le montant est positif, donc, c'est-à-dire que le résultat comptable est un bénéfice. Donc, on a chiffre les réintégrations. Voilà, le résultat comptable, bénéfice, le montant à réintégrer. نمشيو les analyses ديال les produits. عندنا le chiffre d'affaires TTC. حنايا كنعرفوا le chiffre d'affaires, c'est-à-dire les ventes باش يكونوا parmi les produits خصهم يكونوا en hors taxe. Donc c'est-à-dire هاد le chiffre d'affaires خصنا نحيدو او لا à déduire la TVA. Donc voilà, analyse des produits, le chiffre d'affaires عندنا بالmontant TTC في l'exercice. Donc produit imposable en hors taxe à déduire la TVA. كما قلنا في les produits إلا بغينا نحيدو شي حاجة كنديرو la déduction، وإلا بغينا نزيدو شي حاجة كنديرو la réintégration. في هذه الحالة le chiffre d'affaires خصنا نحيدو la TVA. Donc à déduire. Donc voilà, produit imposable en hors taxe à déduire la TVA. كنشدو داك le montant اللي عندنا ديال les chiffres d'affaires عندنا 1,200,000. دونك كنقسموه على 6 ولا كيعطينا تيفيا ديريكت، ولا كنديروا هذاك لو مونطون كنقسموه على 1.2 كنردوه اختص وكنضربوه في 20% كيعطينا لو مونطون ديال التيفيا اللي هو 200,000 ا ديدويغ. نمشيو عند لو برودوي لي برودوي اكسيسوار راهم اخ تاكس. دونك سي سو سون دي برودوي امبوزابل. Voilà, produit accessoire le montant hors taxe, donc rien à signaler. Produit accessoire imposable en hors taxe. C'est un produit pour l'entreprise. Le troisième opération, les produits financiers hors taxe ديال 85,200 ضم فيها واحد 5,200 ديال لي ديفيدون. دونك هاد لي حنا كنعرفوا بلي لي برودوي فينانسيير سو سون دي برودوي امبوزابل سوف لي ديفيدون، سيتادير هاد لي ديفيدون خصنا نحيدوهم من لي برودوي. Donc voilà, dividende exonéré de 100% car il est déjà frappé par la TP. Attaque sur les produits des actions de 15%, c'est-à-dire libératoire de l'IS. C'est-à-dire que les dividendes, on a déjà خلصنا عليها واحد l'impôt ديال 15%. Voilà, donc le montant à déduire كنحيدوهم les produits 5,200 à déduire. Voilà, 5,200 à déduire. Monsieur, les produits de cession des immobilisations. Produits de cession des immobilisations, ce sont des produits non courants imposables. Voilà, la classe 7. Produits de cession des immobilisations, rien à signaler. Produits non courants imposables. Monsieur, d'abord, les analyses des charges. La première opération, on a achat de marchandises comptabilisées en TTC. On a les achats de marchandises, parmi les charges, sont en hors taxe. C'est-à-dire, خصنا لا تيفيا نحيدوها. دونك فوالا، دونك achat de marchandises في l'exercice عندنا en TTC. donc charge déductible en hors taxe, c'est-à-dire que les achats باش يكونوا parmi les charges خصهم يكونوا en hors taxe à réintégrer la TVA. alors ملي كنكونوا في les charges الا بغينا نحيد العكس ديال لي برودوي في لي شارج، الا بغينا نحيدو شي حاجه كنديروا لا ريانتيغراسيون، والا بغينا نزيدو شي حاجه كنديروا لا ديديكسيون. دونك في هذه الحاله خصنا نحيدو لا تيفيا. دونك فوالا ا ريانتيغري لا تيفيا. فوالا كنشدو داك لو مونطون ديال لي زاشا اللي هو 15,000 كنقسموا على 1.2 نردو اختص وكنضربوه في 20% وكنحصلوا على لا تيفيا. او لا كنديروا هاد لو مونطون كنقسموه على 6 ديريكت كيعطينا لا تيفيا. دونك هاد لو مونطون ا ريانتيغري. Alors d'abord نمشيو le deuxième opération. عندنا cadeau publicitaire. La quantité, voilà, عندنا 100 cadeaux qui portent le sigle de la société بالmontant total ديال 24,000. دونك حنايا كنعرفوا بلي لي cadeaux publicitaires عندها واحد البلافون اللي هو خص لا فالور unitaire TTC ما ديباسيش 100 درهم. لا فالور unitaire. دونك حنايا غادي نمشيو نحسبوا لا فالور unitaire. عندنا 100 cadeaux, c'est-à-dire هذه لا quantité. On a le prix total. Donc, on a la quantité fois le prix ou la valeur unitaire qui est le montant total. On a la quantité ou le total. Donc, on a le montant total qui est la quantité. C'est-à-dire 24,000 مقسومة على 100
كتعطينا لا فالور unitaire. فوالا لا فالور unitaire هي 24000 مقسوم على 100 كتعطينا 240. دونك هاد 240 راه 240 درهم ديباسات، يعني سيتادير لا فالور unitaire راه ديباسات 100 درهم. الوغ هاد لو مونطون سي با اون شارج بور لونتربريز. فوالا charge non déductible à réintégrer avec le montant total. Le troisième opération, on a intérêt d'emprunt. Intérêt d'emprunt, c'est une charge financière déductible. Voilà. راه في كلاس exactement 63 111 في plan comptable. Donc rien à signaler, c'est une charge financière déductible. L'opération suivante, on a amende pour infraction au code de la route. C'est-à-dire لا سوسيتي خلصات واحد لامونت على ان اكسيدون في لا روت ولا شي حاجه هكا. فوالا دونك كما قلنا لي ماجوراسيون لي بيناليتي و لي زاموند الا كانوا اونتر ليتا سيتادير الا خلصناهم لليتا، دونك في هذه الحاله سو سون دي شارج نون ديديكتيبل ا ريانتيغري. وعندنا لو دوزيام كا اللي هو هاد لي زاموند لي بيناليتي لي ماجوراسيون الا خلصناهم لا سوسيتي اون اوتر سوسيتي، في هاد الحاله كتعتبروا اون شارج ديديكتيبل، كتعتبروا اون شارج بور لونتربريز. دونك في ليكزيرسيس ديالنا عندنا امود بور انفراكسيون او كود دو لا روت، سيتادير هاد لامود خلصناها لليتا، الوغ هاد لامود سي اون شارج نون ديديكتيبل ا ريانتيغري. فوالا amende pour infraction au code de la route, amende payée à l'État, c'est-à-dire خلصناها l'État. Donc, ce qui implique que c'est une charge non déductible à réintégrer. Voilà, dès que l'amende à réintégrer, كنحيدوها. نمشيو l'opération suivante à compte provisionnel. À compte provisionnel, c'est une charge non déductible à réintégrer. Voilà. À compte provisionnel, charge non déductible à réintégrer. L'opération suivante, on a TVA récupérable sur les charges. بالمونطون 126,000. دونك لو TVA récupérable sur les charges. فوالا عندنا في الكومونتير لا TVA n'est pas une charge pour l'entreprise. L'entreprise ne fait que collecter. C'est une simple perceptrice donc non déductible. دونك باش نفهموها مزيان، لونتربريز شنو كدير؟ هي جوست كتجمع لا TVA باش تخلصها لليطا. سيتادير لا تيفيا شكون اللي كيخلصها لو كونسوماتور فينال، سيتادير الشعب، سيتادير هذاك اللي كيشري لو برودوي هو اللي كيخلص تيفيا. اما لونتربريز جوست il collecte. فوالا لونتربريز ne fait que collecter، سيتادير لونتربريز غير كتجمع ديك لا تيفيا. دونك سيتادير كو هاد لا تيفيا سي با اون شارج بور لونتربريز. فوالا دونك نون ديديكتيبل ا ريانتيغري داك لو مونطون ديال تيفيا. L'opération suivante, facteur de déplacement hors taxe réglé en espèces. Les facteurs de déplacement, ou les frais de déplacement, les frais de mission, le frais d'hôtel, les frais, parmi les charges de l'entreprise, sont en TTC. Voilà, on a le montant hors taxe, donc c'est la TVA. Voilà. Voilà, facteur de déplacement. راه عندنا في l'exercice en hors taxe réglé en espèces, donc déductible en TTC, c'est-à-dire باش يكون parmi les charges يكون en TTC. voilà, alors à déduire la TVA. حنا كما قلنا في les charges باش نزيدو شي حاجه خصنا نديرو à déduire la déduction. voilà, donc كنشدو داك لو مونطون اللي عندنا اللي هو 5600، فوالا كنضربوها في 20% كيعطينا لو مونطون ديال TVA. دونك هاد لو مونطون كنزيدوه في لي ديديكسيون، c'est-à-dire كنزيدوه. وعندنا une deuxième chose قالوا لنا réglé en espèces. donc le règlement en espèces خص le montant TTC ما يديباسيش 10000 درهم TTC. هذا هو لو بلافون ديال الريغلومون اون اسبيس. فوالا غادي نمشيو نشوفو. دونك لو مونطون ريغلي اون اسبيس اي 5600 راها عندنا اور تاكس، فوالا زائد هذيك لا تيفيا. دونك كنجمعوا هادو كيعطينا لو مونطون تي تي سي اللي هو 6720. دونك هاد لو مونطون ما ديباساش 10000 درهم تي تي سي، دونك ما كنديرو والو، نا با ديباسي 10000. دونك ما كندير دونك c'est-à-dire que le montant TTC ما ديباساش هذاك le plafond. donc rien à signaler. L'opération suivante, on a provision pour propre assureur ديال 7000. وعندنا هنايا aussi provision pour propre assureur داروها جوج المرات ديال 2500. donc les provisions pour propre assureur
في الكومنتير شنو كنديروا فوالا exclusion express par la loi, c'est-à-dire que c'est une charge non déductible. المعنى ديال هاد exclusion express par la loi, c'est-à-dire que le ministre de Finance هي اللي دارت هاد القانون. قالت لنا بلا le provision pour propre assureur ce sont des charges non déductibles. Voilà. À réintégrer le montant. On a le provision pour propre assureur le montant 7000. On a une autre provision pour propre assureur ديال 2500. Donc هاد les montants c'est pas une charge pour l'entreprise, donc à réintégrer. Voilà, انا جمعتهم في وحده. Voilà. ندوزو l'opération suivante. عندنا marchandise sans facture le montant 20000 درهم. Donc في هذه الحالة عندنا marchandise sans facture, c'est-à-dire marchandise sans justification. Donc ما عندناش la justification ديال هاد l'achat ولا ديال هاد المارشانديز, alors à réintégrer هاد le montant. Voilà, marchandise sans facture, voilà, charge non déductible car il n'y a pas de justification à réintégrer هاد le montant. حيت الا ما كانش لا جوستيفيكاسيون لونتربريز تقدر دير اي مونطون بغات, تقدر دير 200 الف درهم, تقدر دير 2 مليون, تقدر دير اي مونطون باش تطلع من لي شارج ديالها. حيت الا طلعت من لي شارج ديالها لا سوسيتي غادي تخلص لامبو قليله. دونك sur l'opération suivante, dont versé en espèces octroyées aux œuvres sociales d'une association culturelle. ديال le montant 25000 درهم. Donc, عندنا les dons aux œuvres sociales. Oui, les dons octroyés, voilà, dons versés en espèces octroyées aux œuvres sociales. حنايا كنعرفوا les dons aux œuvres sociales عندهم واحد البلافون اللي هو لو شيفر دافير اور تاكس مضروبه في 2/1000, ولكن في هذه الحاله ما غاديش نديروها. حيت علاش هاد الحاله اللي قلت لكم ديال لو شيفر دافير اور تاكس مضروبه في 2/1000 كنديروها الا كانوا هادوك لي زوفر سوسيال ديال لا سوسيتي. ولكن في هاد ليكزيست وفي هاد الحاله عندنا لي دون او زوفر سوسيال دون اسوسياسيون كولتوريل. دونك في هذه الحاله كندخلوا في لو دوزيام كا, كنشوفوا هاد لي اسوسياسيون واش ريكوني دوتيليتي بوبليك ولا نون ريكوني دوتيليتي بوبليك. فوالا في l'article 8 du code général des impôts, شنو كتقول les associations reconnues d'utilité publique qui œuvrent dans un but charitable, c'est-à-dire هدف خيري او لا scientifique, علمي, culturel, donc ثقافي, artistique, فني, littéraire, éducatif, sportif, d'enseignement ou de santé. Donc هاد les associations كاملين ce sont des associations reconnues d'utilité publique. Voilà, في l'exercice ديالنا وفي هاد الحالة عندنا une association culturelle. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique. هاد les dons sans limitation ما عندهمش البلافون. C'est-à-dire أي montant كان هنايا كيتعتبر une charge pour l'entreprise حيت c'est une association reconnue d'utilité publique. Voilà. حتى في هاد الحالة عندنا payé en espèces. ما كنشوفوش داك لو بلافون واش ديباس 10000 درهم تي تي سي, حيت هاد لي اسوسياسيون كولتوريل ما عندهمش سون ليميتاسيون, سون بلافون. Ce sont des associations reconnues d'utilité publique, c'est-à-dire هاد le montant كامل c'est une charge pour l'entreprise. Voilà, dont versé aux œuvres sociales d'une association culturelle payée en espèces, voilà, rien à signaler. Association reconnue d'utilité publique, pas de limitation. C'est une charge déductible. Donc, deuxième, l'opération suivante. Donc, un amortissement d'une voiture mise à la disposition du dirigeant. Donc, l'amortissement d'une voiture mise à la disposition du dirigeant, c'est-à-dire le dirigeant de l'entreprise. Voilà, c'est-à-dire la voiture de tourisme, voiture de personne, yani shakhsiya, acquise le 1/2011 pour 350 000 dirhams TTC et amorti au taux de 20%. Donc, في هذه الحالة عندنا voiture de tourisme, عندها واحد البلافون خص la valeur d'origine أو la valeur d'acquisition بالمونطون TTC ما ديباساش 300,000 درهم TTC والأوتو ما يفوتش 20%. Donc voilà. Amortissement d'une voiture de dirigeant, c'est-à-dire la voiture de personne ou la de tourisme, donc سمية بحال personne ou la de tourisme, donc عندهم واحد البلافون اللي هو la valeur d'origine
تي تي سي ما يفوتش 300,000 درهم دي تي سي ولوطو ما يفوتش 20%. دونك اغي انتيغري لا ديفيرونس. دونك كنشدو ديك لامورتيسمون اللي حسبت لا سوسيتي اللي هي 70,000 درهم، فوالا 70,000 درهم ناقص كنقصو لو بلافون. دونك هنايا لو مونطون داكيزيسيون دونك فايت 300,000 درهم تي تي سي. دونك حنايا غادي ناخدو هنايا 300,000 درهم فوا لوطو فوالا 20%. دونك كناخدو لو بلافون اللي هو 20% فوا لا ديوري الا كانت عندنا لا ديوري. دونك لا ديوري حنايا كنحسبو لياس ديال 2011. دونك لا ديوري ما عندناش فيها لو بروبليم فوالا فوا واحد. دونك بحال الا ما درنا والو. دونك كيعطينا واحد لا ديفونس ديال 10,000 درهم. دونك هذا 10,000 درهم غيانتيغري فوالا. دونك سالينا ليكزيرسيس كنجمعوا لي ريانتيغراسيون كنجمعوا لي ديديكسيون كنحسبوا لو ريزولتا فيسكال. دونك أصدقائي إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع. شكرا على المشاهدة وموعدنا يتجدد في لقاء آخر إن شاء الله. وبيان سور إلا كان عندكم شي تساؤلات ولا ملاحظات ولا لي زوبسيرفاسيون أي حاجة ما عليكم غير تخليوا لي كومونتير وغادي نجاوبكم إن شاء الله. وشكرا.